Lena. Tulungan mo, Mike. Okay, good evening, everyone, especially to your mom. This is our presentation of Group 5, presented by Columbus, Peras, Rosas, and Baguhin. And next slide. So here are the introduction to industrial security concepts. It is the study of methods and principles used to protect companies' people, property, information, and operations from thief, damage, or any form of threat. So, general function of security guard. As a security guard's main function is to protect people, property, and information by preventing threats such as theft, mga vandalisms, accidents, or mga unauthorized access. They maintain safety through patrolling. So they patrol to monitor and control access points. For example, is CCTV, yes. Then, as well as by observing and reporting incidents. As a security guards, also respond to emergencies. For example, na mga aksidente dra na nasamad sa inyong kumpanya. They assist in evacuations, enforce rules and regulations, and provide basic customer service to visitors or employee. Categories of private security training. So, private security training can be broadly categorized into basic. For example, mga basic skill, mga basic kanang basic training, occupational health and safety, and specialized training. So, in basic training provides fundamental skills. Occupation health and safety focuses on workplace safety. They workplace safety then, and specialized training addresses specific role like armed security or event security. Qualifications, functions, and attributes. Functions are the tasks and responsibilities associated with a particular job or positions. The functions are based on the task of your responsibilities with a particular job or position you have. Then, attributes are personal qualities and traits such as integrity, teamwork, and communication skills that influence how well a person perform their job, if good or bad performance, and interact with others. Powers and duties of security guard. So as a security guard, have duties including patrolling premises. They patrol for safety and monitor surveillance systems. For example, is CCTV, katong mga sensor systems, controlling access points, responding to emergencies. They respond to emergencies if needed, and reporting incidents to ensure safety and security of people and the property.
their powers such as making arrest of detaining individuals. For example, uh, naay gubot. So they authorized to kuan, they authorized para mudakop and are defined by a local jurisdictions and require specific training. So functions of a private detective: gather information and evidence for clients, conduct background checks, locate missing persons, and investigate matters such as corporate or insurance fraud. So as a private detective, no, uh, dili jud ka basta-basta kuan ana og sa kuan pa dili ka basta magpasaya-saya. If you investigate a person, ginalocate nimo siya, then gina kanakan ninyo og kuan siya, background checks. Functions of security supervisor from the security guard's point of view: managing the team by assigning shift, monitoring performance, and providing training on protocols and equipment. So if sa higher pa, you assign it and monitor their performance, and you need to provide training protocols and equipment. So authority. What is authority? The power of right to control, judge, or prohibit the actions of others. So you have the right to control and judge if naay mga prohibit actions of others. Evaluator: an authority who is able to estimate worth or quality. So as a evaluator, uh, you need o kanang gina-estimate mo ang worth sa isa ka tao or quality sa iyang performance, if good ba or bad, o nindot ba ang iyang mga kuan, mga pakikipagtao. So trainer: educate individuals or teams, improving their knowledge and skills by designing, delivering, and evaluating programs. So as a trainer, no, you have to educate individuals or teams to improve their knowledge and skills by designing, delivering, and evaluating training programs, such as to mga basic skills. Disciplinarian: they believe in making people obey strict rules of behavior and punishing severely anyone who disobey. So you need to discipline your personnel. So as a hire, you need to discipline it and making people, you need to give a strict rules. Communicator: as a person or thing that convey information or ideas, either directly as a skilled professional who speaks or writes clearly to an audience, or as a tool like a device or device used for communication. So communicator, no, dapat clear and mas masabtan sa imong audience, then direct to the point, ang imong kuan, pag message sa ilaha. Father figure: so an older influential
man who provides psychological and emotional support, guidance, and care, often acting as a substitute or role model for a biological father. So, if you are older, uh, kuan, pwede ka ah, ma isa ka sa kuan, influensya para magkuan provide sa psychological and emotional support para mo-guide ka sa mga batan-on, mga imong nasasakupan o you need to care. Next reporter bad. Ready na. Start na. Signal lang ba? You know, functions of security supervisor from the management point of view. So, planning and organizing, training and development, monitoring and controlling, motivating employees and problem solving and decision making. So, pasabot sa functions of security supervisor from the management, kumbaga mga tungkulin siya ano, ato mga supervisor o mga security o mga seguridad, mga nagbuhat o mga nagmahala ba. So first is kanang gaplano or pag-organize sa pagplano. Nagplano pag-organize. Ikadua is kanang kumbaga pagsasanay o pagkaunlad. And ikatulo is pagsubaybay at pag-control. And ikapat is pag-uudyok sa mga primado. Lastly is paglutas ng problema at pag-desisyon. Next batch. So first is trainer. First is trainer. No? Trainer is educated and work with individuals to help them achieve their objective. So pasabot, ang trainer is kanang tagatudlo. Tagatudlo, kanang gatabang si Muha sa mga gatabang si Muha sa imuha sa imong buhaton. So mao na yung pasabot sa trainer, no? O ikaduha is communicator. Someone who is able to talk about their ideas and emotions in a way that other people understand. O pasabot sa communicator, kumbaga siya ang tagapagbalita ba? Kung unsay nahitabo or unsa joy hinungdan, ano? Siya tag-istorya. Mura ka ba isa sa isang kanamura isa sa katao nga kamura kakayahan nga mag-istorya na tungkol sa mga idea ba? Ang idea o kanang iyang feelings. Kung unsa man siya pagtabot sa ubang tao, no? Kung unsa nga sabtan sa usa ka ilang project. And ikatulo is overseer, supervising daily operation and providing instruction, guidance and feedback, no? Kumbaga, ah, pag, kumbaga sa overseer, is kanang kumbaga siya ang tagapamahala ba, no? Tagapamahala means siya ang murag gabantay sa adlaw-adlaw ninyong operasyon ba. Kundi ang siya ang tagapamahala kumbaga magbuot kumbaga manager kami o sa ko'y gahatag sa inyong mga SPG o PG, mga patdubay, no? Patnubay at gabay kay gahatag mo na siya ang overseer. Ikaw pa is
Evaluator. Someone whose job is to judge the quality, importance, amount, or value of something. So, pasabot sa evaluator is kanang kumbaga siya ang taga-suri, no? Na kumbaga taga-suri means kanang tao nga murag siya ang judge ba? No, taga-suri kumbaga judgmental nga tao siya taga-judge sa kumbaga si uri unsa ka importante o unsa kadaghan no unsa kadaghan yung project ngana ba unsa pud siya ka importante nga butang no siya ang kumbaga taga-suri ba no evaluator mao na sa evaluator. Ikalima is motivator, inspire and influencer no siya common lang sa motivate no kumbaga kuan pa ga-motivate hatag og inspiration kung taga-influensya siya no. Last is investigator. Investigator helps solve crimes in badiri-badiri. O investigate. The word investigate is kanang katabang siya sa paglutas. Kumbaga katabang siya sa paglutas sa mga krimen or kaso. Sa mga investigator pag pag badge. A person who is personally committed in the organization. All else, engaged, dedicated, devote, faithful, dependent on, loyal, obligate, pledge, responsible, storm. No? Sa ko kapag kaistorya, murag ang isa ka tao, na personal nga focus yung trabaho, mo is important kumbaga nasa first is all in, natanan. Kadua is kanang kumbaga na po siya decided, kumbaga desidido, dedikado, ikaapat is deboto, and dapat honest po ka, kumbaga tapat ka. And dapat nakatuon po kasi ng trabaho, matapat, kumbaga, and obligado, then naka-promise or nangako ka. And dapat ng trabaho na po kayo responsable, and lastly is musumpa ka. No? On a person who personally commit to organization. Next is duties during strikes and lockouts. Next one. The closing of a place of business or the suspension of by employer. No? Pasabot, mga tungkulin, no? Mga tungkulin sa panahon ng mga tigil pasok at lockout. Pasabot, ang pagsaro isang suspension ng trabaho ng employer. Ano pasabot sa mga pasabot sa duties during strikes and lockouts. Murag mo na ipagsira ba ginasiraan nila ang lugar o negosyo or ginasuspensyon nila ang trabaho sa isang employer. Mo na ilang tungkulin no pag maabot ang lockout and mga strikes. So, reporter. Next badge. Reporter. Uses investigation and research to gather the details of a story or event and deliver the facts to the public through a medium or platform. Reporter. Common na ka reporter no kanang mga balita. Reporter sila kada gas abilgas ay reporter. Yeah. La Cara David, no mo mga reporter. So lakto sa pag-istorya ng reporter, kumbaga gagamit sila mga investigasyon o ga-research pud sila or mga gapanaliksik sila para kanang ilang tapukon, ilang itapok-tapok ang ilang mga details nga nabal-an or mga kumbaga mga kwento o kanang mga hitabo or pangyayari sa tuwang kuan man ni mga reporter no na ilang pong mga reporter pod murag gahatag po na sila mga facts no mga tinuod sa nung publiko sa TV wa gini ati sila gistorya
na lagi pang istorya is nahitabo na, no? Mao yung mga hitabo, no, mga reporter. Wala gyud wala yung mga pictures nga mokalat ana. So next is promoter. Promoter, creating brand awareness, engaging with customers and driving sales. Promoters, no? Common ka-promote. Ka-promote siya, no? Kumbaga gahimo sa mga tatak ba, na may pagkanang gahimo sa mga orders nga para mainggan yung mga customer and kanang murag katulak niya ang ibaligya niya kani nga isa ka product. No, mo na yung mga promoter. Good, last is good example. Keep up the good work. Last is magandang halimbawa. Pag no, murag imong ipadayon yung mga nindot na ginahimo ba, no? Not bad. Next is attributes of security guard, private detective. A virtue encompassing truthfulness, integrity, and sincerity, meaning to speak and act truthfully and to be fair and upright in conduct. So pasabot honesty. Isa common na honesty is kumbaga sa Tagalog atong tapat or katapatan. Dapat honest jud ka, no? Dapat honest ka kung unsay mga tinuod nga nahitabo or dapat naka-integrity. Integrity bisag wala ka gitan-aw dapat magtrabaho ka. Amo na integrity or integridad. And katuloy sinceridad. Sinceridad means kumbaga kung istorya ka, mulihok ka sa tinuod ug kanang patas nga mga lihukonon. Dapat mulaban kag patas mao ni pasabot sa sinseridad. Ug kanang imong batasan dapat imo na sa kumbaga dili imong batasan dili kayo madrasta dapat ko ano jud ka kanang kumbaga smooth lang, no? Mao na yung mga honesty. Next is presence of mind, no? Uh, uh, the ability to think clearly, act calmly, and make good decisions in difficult emergency. Pasabot presence of mind. Dapat naka-presence of mind, naka-ability to ka ng magunahuna kag klaro. Bago ka mo istorya, dapat imong gunahuna sa makadaghan kung sakto ba or mali. And kanang mo-react kag calmly. Dili kayo bigla-bigla. Mo-react kag calm lang and make good decision pasabot. Dapat ang desisyon nimo is mga sakto. Ako sa makadaghan kung tama ba yung gibuhat. Mao na presence of mind. Next is moral courage. Next badge. The strength to act on ethical values, doing that is right despite the potential of negative consequence, such as social disverbal careers back to prevent moral courage. So pasabot, lalangkad ba sa moral courage, kumbaga kusog nimo upang kusog nimo para mulihok ang mga importante nga imong courage kumbaga sa imong kaugalingon ba. Nya imo pong himuon kung himuon nimong tama permente mo na mo kung unsay tama ug mali para dili kayo negative imong mahitabo sa imong kaugalingon ba. Mao ni pasabot sa tong moral courage. Next is reliability and dependability. You make work easier for everyone and position yourself of success. Pasabot, kumbaga reliability ka ng maasahan ka at depende, no? Pasabot sa kumbaga ginahimo nimo tanan para mas mudali ang imong trabaho, no? Para sa inyong tanan. Ginahimo tanan para mo taas imong ranggo sa imong kaugalingon ug mahimo kang kumbaga matagumpay ka sa imong kinabuhi. Next is endurance. The ability to sustain physical activity or a straightful effort over the prolonged period by resisting fatigue and stress. Endurance. Sabot is kumbaga stay
tuig mo naga ba dapat mag-antos jud og pila ka tuig para mahimo nimo na para ma-success ka sa kinabuhi. Mao na itong mao na endurance. Last is calmness. Peaceful, placid, serene, and tranquil. Katahimikan. Dapat sa katahimikan na na diha ang mapayapa, payapa, tahimik at kalmado. And that's all my report. Next reporter. Sige, good evening everyone. Desirable qualities of security guard. A good security guard should be honest, alert, disciplined, physically fit, and professional with strong communication skills and good judgment. So, a good security guard dapat honest and alert to sa tanan, and disiplinado o professional. O na integrity, teamwork, o pero yung gabantay aron masiguro ang safety sa tanang tao nga nakapalibot. So, for example, ang security guard sa mall which is permi gabantay o naga-check sa CCTV nga mo report dayon kung naay kung nasa'y nabantayan o nadudahang lihok aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. So, a good security guard must be vigilant, possessing sharp observation skills and high integrity to detect threats and maintain trustworthiness. So, ang security guard no kay kinahanglan nasa leadership ug maayo mo decide dapat alert to and nasa physical fit o kabulo sa mo secure sa tanang procedure nga mag-guide o ma-motivate ang iyang team which is dili mawala ang pagka yang pagka masaligon nga leader which is that trustworthiness. For example no kay para sa para sa supervisor sa ospital, security supervisor sa ospital, nagapangulo sa iyang team, pinaagi sa assign sa mga guard o sa ilang pwesto klaro nga istorya kung naay emergency or naay nagpabiling og naay pagdasig nila nga mapabiling professional. Next buds. Strong leadership, effective communication integrity, good decision making and problem solving skills, alertness and observation, physical fitness or knowledge of security procedure and the ability to motivate and mentor a team. So, like sa kung explain gina o example mo ni siya ang dapat nga mo yung dapat nga buhaton sa leadership sa imong team. Dapat naka-integridad o decision making nga ug nakay problem solving skills like pagsulbad nimo sa usa ka problem like naga-imbestiga ka ug nakay alertness and observation, physical fitness ug nakay kaalam sa mga security procedures and the ability to motivate and mentor a team. Next buds. Basis for disqualification. So any person was declared by competent authority insane or incompetent or has been sentenced by final judgment for subversion, insurrection, rebellion, or for any offense for which he has been sentenced to a penalty of more than 18 months of a, or for a crime involving moral turpitude. So, ang tao dili pwede mahimong security guard
kung bali o incompetent o kung na-convict siya gikan sa krimen sama sa rebellion o subversion o kung nakulong siya labaw pa sa 18 months tungod sa sala nga grabe kayo. So, for example, no, ang tao nasilutan siya tungod sa pagpangawat ug nakulong ni siya ug duha ka tuig, dili na siya mahimong security guard kay tungod kay nawad-an siya og pagsalig og kabukaton sa batasan. Dili na siya angay mga security guard kay tungod na siya mga pass nga like nakulong siya, dili na siya masaligan, which is grabe na kay ang iyang gibuhat na krimen sa iyang past lives. So next, grounds for cancellation of security guard's license. Grounds for the cancellation of a security guard license in the Philippines include committing crimes, loss or of trust and confidence, physical or mental incapacitation, violating the private security agency law, RA 5487, and misrepresentation or fraudulent practices in obtaining the license. So, kini makancel ang lisensya sa security guard kung makasala, mawala og pagsalig kung ma-mental o ma-physical incapacitated o kung manglibong sa pagkuha sa lisensya. So, example, saka security guard nga nasakpan nga nag-inom samtang ga-duty, nagikuhaan siya og license tungod sa paglapas sa balaod o pag sito niya paglapas sa balaod sa kumpanya o pagkawala sa salig sa amo. Next, buds. Kung makapost ba sa YouTube kung wala fan bayad. Private Security Agency Law, RA 5487 as amended, ultimately repeated and replaced by Republic Act number 11917, known as the Private Security Services Industry Act in 2022. RA 5487, the original Private Security Agency Law, was first amended by Presidential Decree number 11 in 1972 and later by Presidential Decree number 1919 in 1984. But these amendments were superseded by the more comprehensive RA 11917. So, ang Private Security Agency Law or RA 5487 mao ang batas nga nag-regulate sa mga security agency. Giilisan kini sa RA 11917 sa 2022 aron ma-update ang mga lagda o mapalambo ang serbisyo sa security industry. For example, ubos sa RA 5487 o RA 11917, ang usa ka security agency kinahanglan lisensyado sa gobyerno og sigurohon nga tanang guard makakuha og hustong training bago i-deploy. So that's for all. Thank you. Buds, next reporter, Buds. Chapter 13. Code of Ethics and Conduct. General title of various document outlining expected professional behavior often
Codes of Public Officials in the Philippines Republic Act number 6713, professional teachers and accountants, each addressing specific ethical obligations like prior, prior, prioritizing public interest or maintaining confidential. Ang Code of Ethics naman kay Code of Ethics and Conduct, ang mga ehemplo o ethical code of conduct naglakip sa mga kinahanglanon alang sa mga negosyo or pagsunod sa mga balaod, pagpadayon sa mga pagkamatinud-anon o paglikay sa mga panagtumpaki o interes sa mga individual. Ang mga pinag-iitan nga kataas pagtagad sa uban ang pagtahod o pagpanalipod sa confidential sa mga nakita sa mga professional nga code alang sa mga natagsama sa compute o pag-atiman sa panglawas. Next slide, Buds. Private Security Agency. Private Security Agency, PSIS, provide various security agencies including guards, canines, and investigative service to protect individuals, business, and public facilities in the Philippines. Republic Act number 57, the Private Security Agencies Law, and Republic Act number 11917 regulate their operation, ensuring they comply with the laws and human rights standards. Ang private security agency kay provide sa gani sa kanang provide various security service including sa mga guards, canines, and investigative service para moprotekta sa mga tao or sa mga business, moprotekta po siya and sa mga public facilities dire sa Pilipinas. Then operation din sila mga ginasure nila pag-operation, ginasure nila nga gina-comply nila ang laws sa human rights. Next slide. Ethical standard of private security agency. Ethical standard of private security agency required adherence to the law, professionalism, honesty, and integrity in all dealings, while also emphasize confidentiality, the appropriate use of force and duty to protect clients, property, and the public interest. Natibukan ang ethical standard private agency kay natibukan na ni nga dapat kinahanglan magtarong ethical o responsable uban sa pagligon nga pagtuon sa professionalismo, rektuhanay o serbisyo publiko. Next slide, Buds. Code of Conduct Security Agency. Code of Conduct Private Security Agency includes rules on legal compliance, professionalism, and appearance, honesty and integrity, confidentially, operate with competency, and preparedness for emergency and ethical treatment of the public and personnel must carry proper identification and license wear their uniform properly. They stay alert, not drink alcohol before duty. During duty. Code of Conduct Private Security na gina-prepared nila ang ilang ang ilang
lawas sa mga emergencies, then sa mga ethical treatment of the public colleges security personnel, mas ina ah, proper identification, say proper identification kanang kuan kanang nakiginapakita nga nakipakita nga antay ah, ID license nga kanang security gani ka. Then wear their proper uniform, magsuot og proper uniform nga naka-tuck in, then stay alert, then not drink alcohol before the duty. Nga bawal jud mo inom og bawal jud mag-inom og mga alcohol basta mag-duty ka kay naay tsansa nga matripan ka nga hubog nya ma-report ka nga nakainom tanggal jud ka. Then next slide Vance. So, guard administration involves strategic management of security personnel and resource to ensure the safety and security of the people property and assets. Ang guard force and administration na kay involved siya mga strategic then sa management pareha gani mura gyud sa kanang sa mga mall nga sa mall sa mall nga nang guard sa mall ana gina sure nila nga safety sa mall mabag para safety og na may mga ah, mga gipangdala then para mas security ang mas secured ang safety sa mga katawan o sa property then and asset. Next one, leadership and command. Ang leadership involves inspiring Leadership command. Leadership involves inspiring and influencing people through vision, while command involves directing and controlling them through formal authority and hierarchy. So ang kuan daw kanang leadership command daw kay sa sa grupo kay nadyo leader nga mokuman, mahimo og plano kung unsay ikaayo sa tanan o sa may kanang kuan kanang ang ikatabang sa mga grupo ngana ang leadership kay ang leader kay siya mismo ang mohimog plano kung unsay mga kanang buluhaton o kanang maayo buhaton kay para ang grupo magkasinabot. Next slide, Buds. Leadership, the concept, influencing, inspiring, and guiding individuals or groups to achieve common goals by setting a vision, providing direction, motivating action, and fostering a collaborative environment. So, kasi nga na, ang leader daw kay kuan kanang tinguhaon niya nga kanang ma-influence niya ang kanang kuan kanayang membro, ma-motivate niya ug ang membro ma-inspire po sa leader. Isip isa ka kuan leader kailangan po nimo kanang i-testimony po nimo kanang kaagi kanang unsa imong mga gipanghimo dati kanang like kanang nakaadto ka sa nga posisyon nganong na leader ka ana mo dapat imong i-testimony. Next slide, Buds. Goals of a leader to achieve common organization objectives by inspiring and guiding a team, fostering a positive environment, and ensuring team and individual growth through strategic vision, effective communication, and personal development in areas like emotional intelligence and adaptability. So, kung isa ka leader daw ka kay kuan, kailangan mo moagi sa kuan, hard work, mga opportunities,
nga jugay challenge, trial and errors, resilience kanang kuan kanang ang mga pagtiyaga, nabuhay risk. Kay kailangan sa imo bilang isa ka leader kailangan mo confident bago ka mahimong successful. Yeah, next slide. Types of leadership. First, servant leadership. So, kailangan nimo makipaghalubilo sa imong kuan kanang grupo or unsa ba diha sa imong palibot kay para sila makuan ba sila ma-inspire ba sa imo nga laing ana day ka diay. Second, participative. Participative. Kailangan pa nimo maging mahimong kuan kanang maging ah, kailangan pa nimo mahimong sa kanang mangitabangon nga kanang leader, kailangan pa nimo kanang mag-participate pud ka sa mga buluhaton dili kay ang membro lang mohimo. Kailangan pa nimo mag-alalayan sila or tabangan kay para ang membro na dili pud ninyo na magalisod jud sila. Next slide, buds. Leadership traits. Integrity, the uprightness of character, soundness of moral principle, and truthfulness. Sa integrity, biskan kanang kuan kanang bilang ikaw isa ka miyembro o wala imong leader, kailangan niya pa nimong molihok, kailangan gyapon nimo himuon imong trabaho, unsay gi-assign mo sa leader kailangan gyapon nimo himuon kay biskan wala siya yatagan man ka kanang assignment nga mao na imong buhaton. Knowledge, facts, information, and skills acquired by a person through experience or education. Knowledge daw, sample na knowledge kay sample na kan. Sa eskwelahan ana, kailangan mo ma-experience og kanang eskwela kung kuan sa kanang dili man nimo kanang dili makakaton kung dili ka mo kuan kanang eskwela. Dili ka mo testing wala kay kanang tinatawag nga experience. Courage, the ability to do something that fitness one. Courage kanang kuan, kailangan mo kanang unsa kanang mo-accept sa kanang hamon, nga ba kanang kailangan mo pursige, kailangan nimo magpursige. Initiative, the ability to assess and initiate things independently. So, initiative, kailangan ka lang nakasakto nga kang kuan, ng panguna-una, nga muna na yung buhaton, dili na kaingon nga nang magpasugo pa, kung sa ganang gihatag si mo, medyo na imong buhaton. Di na ka maghulat sa imong leader nga, mo pa na kanang buhaton nga magtinga pa ka diha. Kailangan nimo nga nang kuan, kung sa imong nabuhat dati, kung sa gina-assign si mo, buhaton na jud nimo. Buds, next. 5. Decisiveness, the ability to make decision quickly and effectively. Kailangan mo kanang kuan, naka-decision, kanang effective po imong decision, dili kay tungod ka kanang maghimo-himo ra ka decision nga walay kabuluhan. Kanang kanang kuan, kanang ikapahamak nyo, kailangan imong decision kay kanang effective jud, dili kay ingon nga kanang kuan, kanang fail. 6. Tact, adroitness, and sensitivity in dealing with others or with difficult issues. Tact daw means kay kuan kanang maghimo daw ka kanang kuan saktong ay pag pag-ingon daw og kanang sakto nga kuan kanang butang ay
task means abilidad sa pagsulti o pagbuhat sa sakto nga butang nga dili ma dili makaapekto sa lain. Kailangan nimo magbaton og usa ka maayo nga pagbati kung unsa man ang angay ug mahuna-hunaan. Kanang dili ka magkuan kanang ang tawag kanang kailangan nimo kanang pagrespeto paingana dili kay ingon nga kanang kanang tawag kanang pakitaan nimo siya nga dili maayo. 7. Justice. A judge or magistrate, in particular a judge of the Supreme Court of a country or state. Justice means gahukom, justice nga gahatag og hustisya, dili kay nga ngarang bias kung unsay kanang kuan kanang paminaw sa kanang justice nga kuan kanang murag tama niya jud tong ginistorya sa isa dito mo laban ang justice dili kay ingon nga laban-laban lang dili kay ingana ang justice kay nagakuan lang kanang nagahusga lang sa kanang kuan kanang unsay kanang reklamo ana. 8. Dependability, the quality of being trustworthy and reliable. Dependability means kuan na kanang tinuod daw ka kanang sa Tagalog pa kanang kuan kanang 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 ah, ay nako sangit ang nang ay Next bud. sarap na buntag. 9. Bearing, a person ways of stand or moving. Bearing means kuan kanang kaunsa siya kanang bearing means stand for uh, mm, na wala na ni. Next bud. Next. Leadership principles. Condition, belief, and practices leadership used to guide, motivate, and achieve success for their terms. So, muna siya ang mga principles sa leadership. Makita nyo diya Next. leadership indicator. Quanti- Quantifiable or observable characteristic, traits, or actions that demonstrate a person effectiveness as a leader. Demonstrate daw means pagpakita og ganang pagrespeto, especially sa imong mga ginikanan. Like anang nasa picture na ang pagpakita sa kanang kuan pagpakita sa usa ka leader nga kaya day maabot sa usa ka grupo pag magtinabangay like for example nga ang leader kay maayo kay mo kuan kanang maayo kay mo motivate sa member ug ang member kanang kuan pa kay member kanang follower pud kayo maminaw jud kung unsay kanang himuon sa kuan ay kanang itudlo sa leader. Next bud. Operation, the standards business process that happen to make sure a business is running smoothly. So, ang operation daw kay kanang dili ingon nga kanang kuan kanang nga
tanan butang kay kanang kaya nyo ipagsabay sa isa ka adlaw nga himuonon. So ang operasyon daw kay kanang means na gradually ba kanang ginahinahin kanang operasyon kay naka-schedule kung unsa inyong mga lakaw nga ana ba, unsa may dapat nyo buhaton karong adlaw, dili kay himuon nyo kanang mga buhaton nyo himuon nyo sa isa ka adlaw. Kuan man na kanang unsa man na maapiki. So kailangan ang operasyon kay means na-schedulean no. Next buds. Administration, the process or activity of running a business organization. Kita nyo diha no nga ang administrasyon mulago jud pag nay kanang kuan kanang paghiusa. Kita nyo ang kanang kuan ang leader nga maayo mo maayo mo motivate siyang kuan, maayo mo tudlo siyang membro. Ang membro ug kuan pod ang membro kanang matuman pod o maminaw sa kanang pangingon sa kuan leader nga mo na ang buhaton. Next. Technical service, payments for a managerial, technical or consultancy service which are not considered professional service. Mo na siya ang kanan napakita diha nga kanang sa picture nga manang dili na ang kanang kuan kanang kadalasan ginahimo sa kanang professional. Kani siya kay kuan kani gyapon ni siya kanang maning kasagaran ginahimo diri sa industriya sa gawas kanang mga construction nga ana mo na ilang ginahimo kanang kanang technical engineering mga mga wiring nagahimo og kanang kuan nagahimo og balay. Next buds. That's all ma'am, thank you. That's our report of group 5.